میں اس کمپنی کا ہونے والا منیجر ہوں، وہ اس جائیداد کا ہونے والا مالک ہے، تم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہونے والا یا ہونے والی یا ہونے والی۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں would be۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد would be کے بعد ناؤن۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں اس کمپنی کا ہونے والا منیجر ہوں۔ I am the would be manager of this company۔ I am the would be manager of this company۔ وہ اس جائیداد کا ہونے والا مالک ہے۔ He is the would be owner of this property۔ He is the would be owner of this property۔ تم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہو۔ You are the would be captain of our team۔ You are the would be captain of our team۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level۔ Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding۔ وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے۔ وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے۔ He is your the would be father-in-law۔ He is your the would be father-in-law۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں۔ وہ اس کار کا ہونے والا مالک ہے۔ وہ اس کار کا ہونے والا مالک ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تھینکس۔ تم ہمیشہ میرا دماغ خراب کرتے ہو۔ دماغ خراب مت کرو میرا۔ دماغ کیوں خراب کر رہے ہو اس کا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے اگر ہے تو۔ اس کے بعد اسپوائل، یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق فکر میں۔ اس کے بعد پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یووا، آوا، ہیز، ہادیا، یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے یا ناؤن کے بعد مائنڈ اور مائنڈ کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم ہمیشہ میرا دماغ خراب کرتے ہو، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ You always spoil my mind۔ You always spoil my mind۔ always mean ہمیشہ، spoil mean یہ خراب کرنا، my یہ possessive adjective ہے which mean میرا۔ Next example for better understanding۔ دماغ خراب مت کرو میرا، اب یہ imperative sentence ہے۔ Don't spoil my mind۔ Don't spoil my mind۔ spoil mean خراب کرنا، mind mean دماغ، my میرا۔ دماغ کیوں خراب کر رہے ہو اس کا۔ دماغ کیوں خراب کر رہے ہو اس کا۔ اب یہ present continuous tense کا interrogative sentence ہے۔ Why are you spoiling his mind؟ Why are you spoiling his mind؟ his یہ possessive adjective ہے۔ spoiling یہ verb plus ing ہے یعنی spoil کے ساتھ ing کا اضافہ ہوا ہے۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level۔ Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اس نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ اس نے میرا دماغ خراب کر دیا، اب یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ He spoiled my mind۔ He spoiled my mind۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس میں دماغ خراب کرنے والی کیا بات ہے؟ اس میں دماغ خراب کرنے والی کیا بات ہے؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تھینکس میم۔ ایسا کچھ بھی نہیں جیسے میں بول نہیں سکتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جیسے میں کر نہیں سکتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو میں خرید نہیں سکتا۔
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं या ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नथिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज़ नथिंग प्लस कामा अगर लिखना हो तो प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं बोल नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट स्पीक। देयर इज नथिंग आई कांट स्पीक। देयर इज ये देयर इज का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैं कर नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट डू। देयर इज नथिंग आई कांट डू। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट बाई। देयर इज नथिंग आई कांट बाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सीख नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सीख नहीं सकता। देयर इज नथिंग आई कांट लर्न। देयर इज नथिंग आई कांट लर्न। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पका नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पका नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार ही कांट बाई इवन अ साइकिल। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार ही कांट बाई इवन अ साइकिल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात वो उर्दू भी नहीं बोल सकती। अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात वो उर्दू भी नहीं बोल सकती। नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश शी कांट स्पीक उर्दू। नोट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश शी कांट स्पीक उर्दू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। झूठ बोलना तो दूर की बात हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना तो दूर की बात हमें किसी से मजाक तक नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।